बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान अमेरिका जंग के 8वें रोज़ दुनिया की मुसीबतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। तेल हर जगह किल्लत का शिकार है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी इसका असर महसूस किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर दरअसल ये है कि ईरान ने 3 ममालिक से रब्ता किया है कि वो जंग बंद करवाने के लिए अमेरिका से कहें, और उनमें एक मुल्क पाकिस्तान भी है। लेकिन सदर ट्रंप जंग बंदी के लिए तैयार नहीं। उसने इस कोशिश को, सालिसी की इस कोशिश को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ईरान की मौजूदा क़यादत को मुकम्मल सरेंडर करना होगा, तभी कोई बातचीत हो सकती है। अब मुकम्मल सरेंडर का मतलब तो ये है कि ईरान का मौजूदा निज़ाम ख़त्म हो जाए। साथ ही ये ख़बर भी आई है कि ईरानी कुर्दों ने इराक़ी कुर्दों के तावन से ईरान के ख़िलाफ़ एक जंगजू कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। पहले वो ये कह रहे थे कि हमारा कोई इरादा नहीं है जंग का, लेकिन अब उन्होंने सदर ट्रंप की ये पेशकश न सिर्फ कबूल कर ली है बल्कि तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और ये इतला भी है कि तेहरान में ईरान का जो सबसे बड़ा बंकर था, जहां ये ईरानी क़यादत अभी तक खुफिया इजलास करती आ रही है, उसे 50 इसराइली तैयारों ने मुसलसल बमबारी करके तबाह कर दिया है। इर्द गिर्द की इमारतें भी खंडर बन गई हैं और इसमें खासा जानी नुकसान भी हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है कि खामनाई का जो एक बहुत ही करीबी एक आदमी था, वो भी इस बमबारी में मारा गया है। तो इसके साथ थोड़ा सा जिक्र, पिछले हफ्ते सकर्दू में मजलिस वहदत ने वो जो मौलवी, क्या नाम है उसका, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान वाला, उसकी दहशत गर्द तंजीम मजलिस वहदत ने जो दहशत गर्दी की, उसकी पूरी तफसीलात अब सामने आ रही हैं। और कल मैंने एक व्लॉग भी सुना जो इस बारे में सिर्फ एक ही किसी ने किया है, और उससे पता चलता है कि इन लोगों ने वहाँ क्या काम किया और क्या नारा लगाया, जिससे ये मालूम होता है कि ये लोग पाकिस्तान की दुश्मनी में कुछ भी करने को तैयार है। और किस तरह वहाँ मजलिस वहदत ने पाकिस्तानी फ़ौजियों को पकड़ पकड़ कर ज़िंदा जलाया और उनको गोलियां मारी, और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ मसाजिद से ऐलानात कराए, उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है कि इस पार्टी को भी TTP की तरह मलिया मेट कर दिया जाए। लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत की और रियासत की कुछ मजबूरियां हैं। ऐसे मौके पर जब ईरान बहुत बड़ी जलगार की जद में है, एक इस पार्टी को एक्शन के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश की गई, तो इसके जो पैरोकार है ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में, वो मसाइल बढ़ा सकते हैं, मसाइल कम नहीं कर सकते। लेकिन ये तफसील बहुत ही खौफनाक है। तो आगाज़ करते हैं जंग की सूरत हाल से। जंग के 8वें दिन सूरत हाल ये है कि ईरान के हमले मुसलसल जारी हैं। अगरचे इन हमलों की तादाद में कमी आई है, लेकिन इस मरतबा इन्होंने क्लस्टर मिज़ाइल इस्तेमाल किए हैं। जिस तरह क्लस्टर बम होता है, इस तरह इन्होंने क्लस्टर मिज़ाइल बनाए हैं। और क्लस्टर मिज़ाइल का मतलब ये है कि वो जब निशाने के नज़दीक पहुंचता है तो हिट करने से पहले उसके अंदर से मज़ीद मिज़ाइल निकल आते हैं, 10 से 12 मिज़ाइल, जिसका हमला आवर को फ़ायदा ये होता है कि जो हिट करने वाले हैं, जो मिज़ाइल को रस्ते में तबाह करने वाले हैं, अगर वो इस क्लस्टर मिज़ाइलों वाले मिज़ाइल को वक्त पर ख़त्म नहीं कर सकते, तो फिर इसमें से 10 या 12 मिज़ाइल मज़ीद निकलेंगे। तो और उनको अगर तबाह करने की कोशिश की गई तो गोया कि एक मिज़ाइल को तबाह करने के लिए उतने इंटरसेप्टर चाहिए जितने इंटरसेप्टर 10 मिज़ाइलों को तबाह करने के लिए चाहिए। ये एक उनका बड़ा हथियार है, लेकिन मजमूई तौर पर ईरान के हमलों में वाज़ेह कमी हमें नज़र आ रही है। और अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस का दावा है कि ईरान की 60 से 70% तक मिज़ाइल की सलाहियत ख़त्म कर दी गई है। सलाहियत से मुराद ये है कि गिनती में भी इतने मिज़ाइल कम हो गए हैं, यानी ईरान का अब ज़ख़ीरा मिज़ाइलों का बहुत बड़ा नहीं रहा। और ये बात हमें पता है कि ईरान को अब किसी और मुल्क की तरफ से मिज़ाइलों की सप्लाई मुमकिन नहीं रही, न रूस की तरफ से न चीन की तरफ से, और पहले भी नहीं होती थी। लेकिन ये जो तवक्को ज़ाहिर कर रहे थे ईरान के लोग कि शायद दूसरे मुल्क हमें मिज़ाइल सप्लाई करे, तो वो सप्लाई नहीं कर रहे। चीन बिल्कुल खामोश है, वो किसी किस्म का तावन ईरान के साथ नहीं कर रहा। लेकिन रूस इंटेलिजेंस की हद तक ईरान के साथ तावन कर रहा है, अगरचे ईरान की अपनी इंटेलिजेंस भी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। और इसी इंटेलिजेंस की वजह से उसने
گلف کے بہت سارے مقامات کو نشانہ بنایا، یعنی اسے یہ پتہ تھا کہ کس پوش ہوٹل میں امریکی فوجی یا CIA کے اہلکار رہائش پذیر ہیں، وہاں انہوں نے حملے کیے اور امریکہ کے جہازوں پر بھی انہوں نے حملے کیے، اگرچہ امریکی کوئی جہاز اس طرح ہٹ نہیں ہوا، لیکن غیر تصدیق شدہ خبریں ہیں کہ یہ جو ابراہم لنکن امریکہ کا سب سے بڑا جنگی بحری طیارہ بردار جہاز اپنی پوزیشن سے ہٹ کر زیادہ گہرے سمندروں کی طرف چلا گیا ہے، تو دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کے میزائلوں نے اس کا رڈار سسٹم تباہ کر دیا تھا، اور اس خبر کی تصدیق کسی طرف سے نہیں ہوئی، لیکن یہ خبر صحیح ہے کہ وہ ابراہم لنکن اب 240 کلومیٹر کے فاصلے پر تعینات تھا ایران کے ساحل سے، لیکن اب وہ پیچھے چلا گیا ہے، تقریباً 100 کلومیٹر پیچھے چلا گیا ہے، اگرچہ یہ فاصلہ بھی ایرانی میزائلوں کی زد سے باہر نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال وہ پیچھے چلا گیا ہے۔ اور تہران پر جو بمباری ہو رہی ہے، اس میں نے دیکھا BBC میں ایک وہاں کا شہری بتا رہا تھا کہ جب سے ہم نے یہ جنگیں دیکھنا شروع کی ہیں، بمباریوں کا سلسلہ ہم نے دیکھنا شروع کیا ہے، آج تک اتنی شدید بمباری نہیں ہوئی جو کل رات یعنی جمعرات کی رات کو اور جمعے کی رات کو جو بمباری ہوئی ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، یعنی پورا شہر جو تھا وہ ہل رہا ہے، اور تہران کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں تباہ شدہ عمارتیں آپ کو نظر نہ آئیں، کیونکہ جگہ جگہ تہران میں ان کی پاسداران انقلاب کے دفاتر تھے، انٹیلیجنس کے دفاتر تھے، ان کے میزائل کے دفاتر تھے، ان کی سیاسی قیادت کے دفاتر تھے، ان کی فوج اور دوسرے جو انقلابی سلسلے ان کے ہیں، مثلا بسیج جو پاسداران انقلاب کا ایک قسم کی برانچ ہے مسلح کارروائیوں کرنے کے لیے عوام کے خلاف، لوگوں کے خلاف، تو وہ ان کے بے شمار دفاتر تھے، اور اب تہران میں ان میں سے کوئی بھی دفتر نہیں بچا، سب کے سب تباہ کر دیے گئے، اور ان دفاتر کی تباہی کے ساتھ ملکہ عمارتیں بھی تباہ ہو گئی، اور بہت سارے علاقوں سے لوگ نکل کر کہیں چلے گئے ہیں، اور تہران کے ایک وسیع و عریض محلے اب ویران پڑے ہیں، اور ایران کے عوام کے اندر جو لوگ امریکہ کے حامی تھے وہ بھی اب امریکہ کے خلاف تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی اسکول ہٹ ہوئے ہیں، جن میں سب سے بڑا سانحہ وہ بیناب کا تھا، جہاں 180 بچیاں چھوٹی عمر کی شہید ہو گئی امریکہ کی بمباری سے اور اسرائیل کی بمباری سے، اور ان کی بے رحمی دیکھی امریکہ اور اسرائیل کی کہ انہوں نے اس سانحے پر ایک لفظ معذرت کا بھی نہیں کہا، یعنی جھوٹے منہ سے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، نشانہ لینے میں غلطی ہو گئی، بلکہ وہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے میناب کے اسکول کے بارے میں تو وہ جواب گول کر دیتے ہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، تو اس کا رد عمل بھی ہے، لیکن اس رد عمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایرانی حکومت عوام کے اندر پھر سے مقبول ہو گئی ہے۔ ایرانی حکومت، ایرانی رجیم بدستور ایران کے عوام کے اندر غیر مقبول ہے، اور عوام ہر اس کوشش کا خیر مقدم کریں گے جو موجودہ حکومت کو گرانے کے لیے استعمال کی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی طرف سے ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام کا ایک طبقہ، ایرانی آبادی کا ایک طبقہ ایسا ہے جو علماء کے تسلط میں ہے، علماء کے ذہنی اثر کے اندر محدود ہے، اور وہ ایران کی حکومت کی حمایت کرتا ہے، اور یہ لوگ بھی لاکھوں میں ہیں، لیکن یہ لوگ اکثریت میں نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں جو تاثر ہم دیا جا رہا ہے کہ ایرانی قوم کی اکثریت مولوی پارٹی کے ساتھ ہے، مولوی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، اور ایرانی نظام دراصل منہدم ہو چکا ہے۔ یہ ایک آٹو کا سسٹم جو انہوں نے لگایا تھا، اور وہ ایک قسم کی کامیاب کوشش تھی۔ آٹو کا سسٹم یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے فوجی یونٹ ہیں، چاہے وہ پاسداران انقلاب کے ہیں یا فوج کے ہیں یا ان کی الیکٹرانک وارفیئر کے سیل ہیں، وہ سب اپنی اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ ہو کر فیصلہ کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تہران میں کیا ہو رہا ہے، وہاں سے کوئی کمانڈ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اس سے قطع نظر وہ اپنے طور پر کسی اڈے کے پاس اگر فرض کیجئے 50 میزائل ہیں تو اس نے وہ بتائی گئی ترتیب کے مطابق ان میں سے میزائل داغتے رہنا ہے، اور ان کو انٹیلیجنس کی سہولت بہرحال سینٹر سے مل رہی ہے۔ یہ کمان واحد رہ گئی ہے، لیکن یہ کتنے دن رہے گی؟ لگتا ہے کہ یہ اب 2-4 دن سے زیادہ ان کے بس کی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے ایک قسم کا جھکنے کا مظاہرہ کیا ہے، اور 3 ممالک سے رابطہ کر کے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور ہمارے درمیان ثالثی کروائیں، جنگ بند کروائیں۔ جنگ بند کروانے کی یہ جو درخواست ہے
یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ ایرانی حکام کو یا جو بھی اس وقت قیادت میں موجود ہے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے، اگر وقفہ نہیں آتا تو پھر ہمارا مکمل کولیپس ہو جائے گا۔ تو ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ 3 دن پہلے ایران نے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا تھا، ISI کے حکام کے ساتھ رابطہ کیا تھا۔ یہ غیر تصدیق شدہ خبر میں دے رہا ہوں، جو آ رہی ہے، جو مل رہی ہے۔ تو اس کے بعد پاکستانی حکومت نے امریکہ سے رابطہ کیا۔ دوسرے 2 ملک کون سے ہو سکتے ہیں یہ واضح نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان میں سے ایک ترکی ہو، کیونکہ ترکی بھی اس جنگ کا شدید مخالف ہے۔ اگرچہ ترکی سے زیادہ نقصانات جو پہنچے ہیں وہ سعودی عرب کو، امارات کو اور قطر کو پہنچے ہیں، لیکن ترکی آئندہ کے منظرنامے کو دیکھتے ہوئے اس جنگ کا شدت سے مخالف ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کردستان والی ڈیولپمنٹ بہت بڑی ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کا جو دوسرا نشانہ ہوگا از خود عمل کے تحت وہ ہوگا ترکی۔ تو ترکی بھی پریشان ہے، اور پاکستان کی پریشانی بھی آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے اگر ایسا ہی فیصلہ امریکہ نے کوئی ایرانی بلوچستان کے بارے میں کیا، تو ظاہر ہے اس سے پاکستان بھی متاثر ہوگا۔ چنانچہ جتنی شدت سے سعودی عرب، قطر اور امارات اور بحرین، یہ خلیجی ممالک کے یہ 6 ملک ہیں، ان میں اردن بھی شامل ہے، لیکن یہ 4 ملک زیادہ افیکٹو ہیں۔ تو جتنی شدت سے یہ 4 ممالک جنگ بندی چاہتے ہیں، اس سے زیادہ شدت کے ساتھ پاکستان اور ترکی اس جنگ کو روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ صرف مسئلہ انسانی ہی نہیں ہے بلکہ ان دونوں ملکوں کی سلامتی کے لحاظ سے بھی آئندہ کے حالات کے حوالے سے زیادہ خطرناک اور زیادہ کنسرن کا حامل ہے۔ تو اس لیے پاکستان اور ترکی سرگرم ہوئے۔ تیسرا ملک کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ شاید چین ہو سکتا ہے، کیونکہ اس جنگ میں جن ملکوں کو سب سے زیادہ خسارہ ہوگا، چاہے حالات کسی بھی طرف جائے، ان میں ایک چین بھی ہے۔ چین اس لیے کہ ایرانی تیل جو گلف سے تیل جاتا ہے اس کا سب سے بڑا خریدار چین ہے، اگرچہ اس کو کوئی اتنا فوری بحران کا سامنا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ روس سے زمینی راستے کے ذریعے بھی تیل حاصل کر سکتا ہے۔ چین اور روس کی بہت وسیع لمبی سرحد مشترکہ ہے، اور سائبیریا کے اندر پائپ لائنوں کے ذریعے روس چین کو پہلے بھی تیل دیتا رہا ہے اور آئندہ بھی تیل دیتا رہا ہے، کہ اسے ٹینکر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس میں دلچسپ لطیفے بھی ہو رہے ہیں۔ ایک لطیفہ شمالی کوریا کی طرف سے آیا ہے کہ ایران چاہے تو ہم اپنے خطرناک بیلسٹک میزائل اس کو دے سکتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ شمالی کوریا ایران کو میزائل دے ہی نہیں سکتا، نہ ہوائی راستے سے اس کے میزائل آ سکتے ہیں، نہ بحری راستے سے آ سکتے ہیں۔ ایک زمینی راستہ ہے 12,000 کلومیٹر لمبا، سائبیریا کے تمام تبالت، یعنی اس کی ساری لینتھ کو عبور کرتے ہیں۔ وہ سینٹرل ایشیا میں آئے، پہلے قازقستان میں آئے، پھر وہاں سے ازبکستان میں آئے، پھر وہاں سے ترکمانستان میں آئے۔ 3-4 ملکوں کو کراس کر کے اس کا میزائل ایران کا بارڈر عبور کرے گا، تو یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اس نے پیشکش کر کے ایک خبر بنوانی تھی، وہ بنا لی۔ اچھا، دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان میں اس کے اثرات سے حکام کیسے نمٹتے ہیں۔ فی الحال تو انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں، مثلاً بہت سارے دفاتر کا کام آن لائن ہوگا تاکہ ٹریفک کم ہو اور تیل کا خرچہ کم ہو۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ مختلف شہروں میں پیٹرول پمپوں نے شاید سرکاری ہدایات کے تحت یا از خود ہی ایک قسم کی راشن بندی شروع کر دی ہے۔ راشن بندی سے مراد یہ ہے کہ کوئی تیل والا، کوئی کار والا اگر جاتا ہے اور کہتا ہے 50 لیٹر ڈال دو، تو وہ پیٹرول پمپ والا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کو 10 یا 15 یا 20 مختلف پیٹرول پمپوں کے الگ الگ وہ ریشو آ رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم 10 لیٹر سے زیادہ نہیں دیں گے، کوئی 15، کوئی 20۔ تو اس طرح یہ ایک راشن بندی کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں پیٹرول پمپوں پر گاڑیوں کی زیادہ لمبی لائنیں ہیں۔ تو حکومت کے انتظامات بڑی معقول ہیں، اور اطلاع یہ بھی ہے کہ انہوں نے پچھلے عرصے میں ہی یہ فورسی کر کے کہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تیل کی اضافی مقدار امپورٹ کر لی تھی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ بحران بہت شدید ہوا تب بھی ہمارے پاس 21 دنوں کا پیٹرول، یعنی سرپلس پیٹرول موجود ہے، فوری طور پر پریشانی کی ضرورت نہیں۔ ویسے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ پیٹرول کی مکمل بندش کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ ہرمز والے ایشو سے 20% عالمی سپلائی کم ہوئی ہے، اور یہ 20% اگرچہ بہت بڑی ہے، لیکن یہ 100% تو نہیں۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے متبادل روٹ شروع کر دیا ہے، یعنی جو مشرق میں تیل پیدا ہوتا ہے خلیج فارس کی
तेल की ज़ख़ीरा गाहों में और रिफाइनरियों से निकलता है तो वो बनकर तैयार होकर निकलता है तो वो पाइप लाइनों के ज़रिए मगरबी कोस्ट पर जाएगा और वहाँ से फिर बहरा अहमर और नहर सुएज़ के ज़रिए यूरोप और अफ्रीका इसका तेल सऊदी अरब का पहुँचता रहेगा, यानी कि कम से कम उधर उस इलाकों में उन इलाकों में तेल की इतनी किल्लत पैदा नहीं होगी। अच्छा नाज़रीन, जहाँ एक इशू और भी चलना शुरू हो गया कि ये ख़बरें आ रही हैं कि ट्रंप ने कोई मसीही कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और एक वाच डॉग है गार्डियन नाम की, उसने कोई रिपोर्ट दी है कि ट्रंप ने एक इजलास में कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया, लेकिन इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी, न तरदीद हुई है न तस्दीक हुई है। लेकिन ये है कि ट्रंप की जो पार्टी है उसके अंदर से इस जंग को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशनुदी के मुतरादिफ करार देने की कोशिश शुरू हो गई है। और ये कोई इतने तज्जुब की बात नहीं है, ये लोग प्रोटेस्टेंट हैं, इवेंजेलिकल जो चर्च है ये उससे वाबस्ता है, जिनका ये अकीदा है कि हज़रत मसीह की आमद सानी तब तक नहीं हो सकती जब तक बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा से वहाँ सोलोमन टेम्पल यानी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मस्जिद थी जिसको हैकल कहते थे पुरानी इब्रानी ज़बान में, तो उसको तामीर नहीं किया जाता तब तक हज़रत ईसा वापस तशरीफ़ नहीं लाएंगे। और ट्रंप से बढ़कर इस अक़ीदे का हामिल था बुश और उसका बेटा जूनियर बुश, जिन्होंने 2 जंगें लड़ी, इराक़ के ख़िलाफ़ और एक जंग लड़ी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, जिसको फिर ओबामा ने भी आगे बढ़ाया और उसके बाद फिर ट्रंप ने आकर उस जंग का ख़ात्मा किया। तो ट्रंप उतना शिद्दत से मसीही कार्ड इस्तेमाल करने वाला नहीं है जितना कि बुश और उसका बेटा थे। तो लेकिन ये है कि इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं, अमेरिका में ये एक हल्का इस्टेब्लिशमेंट में शुरू से मौजूद रहा है जो ये अक़ीदा रखता है। वैसे इसमें दिलचस्प बात यह है मसीही उलमा के हवाले से कि सेकंड कमिंग की बात कहाँ लिखी है। 50 के करीब गोस्पल हैं, 50 के करीब, जिनमें से 4 बाइबल में शामिल किए गए हैं। बाइबल में कुल 4 हैं, वैसे जो बाकी जो हैं 46 उनमें से एक तादाद तो ऐसी है कि जो दुनिया से ही नाबूद हो गई है, लेकिन एक तादाद ऐसी है जो लाइब्रेरियों में और चर्चों में मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर है उसको बाइबल में उनको शामिल नहीं किया गया। बाइबल में सिर्फ 4 गोस्पल है, मैथ्यू का है, ल्यूक यानी लूका का है, और फिर मार्क यानी मरकस का है, और फिर जॉन यानी यूहन्ना का है। ये 4 गोस्पल 4 इंजीलें बाइबल में शामिल हैं। और इन 50 गोस्पल में से सिर्फ एक मैथ्यू वाहद इंजील है, वाहद इंजील 50 में से, जिसमें ये फ़िक्रा है आयत नंबर 24 से 28 के दरमियान की जो आयत हैं उनमें इसकी तफसील है। तो उनमें लिखा गया है कि हज़रत ईसा ने फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं वापस आऊँगा और मेरी वापसी बिजली की चमक की तरह होगी और फिज़िकली वापस आऊँगा, मेरा जिस्म वापस आएगा और पूरी दुनिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब लोग इस फिज़िकल वापसी को अपनी आंखों से देखेंगे। ये आयत उसमें मौजूद है। लेकिन अब मसीही उलमा को वो उनके गौर करने की बात यह है कि ये इतनी अहम बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अगर फरमाई थी तो ये 50 में से सिर्फ एक इंजील में क्यों है, सिर्फ मैथ्यू में क्यों है, बाकी किसी में क्यों नहीं है। यहाँ तक कि वो बाकी 3 इंजीलें जो खुद पूरी दुनिया के पादरियों ने एक बड़ा अहम इजलास करके मुंतखब किया था जिनको, और ये फैसला किया था कि 50 में से सिर्फ ये 4 इंजीलें इंजील की नुमाइंदगी करेंगी और इनको बाइबल में जगह दी जाएगी, बाकी सबको उन्होंने वो साइड पर कर दिया था। यानी कि रिजेक्ट करना तो हम नहीं कह सकते, लेकिन नज़रअंदाज कर दिया था कि ये ज़रूरी नहीं है, ये 4 इंजीलें ज़रूरी हैं। तो उन ज़रूरी इंजीलों में से भी सिर्फ एक में, बाकी 3 ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया, इसका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और पाकिस्तान में भी खैर से उलमा और नीम उलमा या ज़बरदस्ती के उलमा एक खेप उनकी मैदान में आ गई है जो इस जंग को फिर आखिरी जंग और पता नहीं ग्रेटर इसराइल से भी मिला रही है। हालांकि ये जंग मफादात की जंग है, इसका किसी मज़हब की तालीमात से या किसी पेशगोइयों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नाज़रीन, स्कर्दू में जो पिछले दिनों वाक़यात पेश है उनका खुलासा नाक़िस तरीके से तो सबको पता है, लेकिन अब उसकी जो मुकम्मल तफसील है कि क्या क्या हुआ, वो ये हुआ कि जैसे ही खमनाई की बमबारी में मरने की खबर आई
تو स्कर्दू की मसाजिद से ये मौलवी नासिर अब्बास जो टेररिस्ट मौलवी है, इसकी पार्टी मजलिस वहदत ने मस्जिदों से, तमाम मस्जिदों से ये ऐलानात कराए कि इन लोगों ने खमनाई को मार दिया है, तो अब आप निकल आएँ और पाकिस्तानी फ़ौज को छोड़ना नहीं है। इन्हीं अल्फाज के तहत ऐलानात किए गए। चुनाचे फिर वो एक जुनून और एक जज्बा और एक कैफियत और एक नफ़रत की फ़ज़ा जो मजलिस वहदत उस इलाके में कई अशरों से, यानी जब से ये बनी है तब से ये वो फैला रही है, तो वो वहाँ एक लोग हजूम निकल आए दसियों हज़ारों की तादाद में, और उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज का जो ब्रिगेड हेड क्वार्टर था उसकी की पूरी इमारत नज़र आतिश कर दी, और उसके साथ ही ब्रिगेडियर जनरल का घर था, उस घर को भी जला दिया। उसके बाद ये लोग बड़े एफसी के हेड क्वार्टर की तरफ उसको भी जला दिया, उसको भी तबाह कर दिया। फिर इन्होंने पब्लिक आर्मी स्कूल का रुख किया, उसको भी तबाह कर दिया, नज़र आतिश कर दिया। फिर इन्होंने आगा खान की फाउंडेशन का दफ्तर का रुख किया, उसे भी तबाह और बर्बाद करके नज़र आतिश कर दिया। फिर इन्होंने पुलिस और इंतज़ामिया के दफातर की पूरी इमारतें नज़र आतिश कर दी, और फिर मजलिस वहदत वालों ने 2-3 फ़ौजी जो उनके हत्थे चढ़ गए थे उनको शहीद कर दिया, एक को गोली मारी और 2 को ज़िंदा जला दिया। अब कोई आदमी ये पूछ सकता है कि ये कोई इत्तफाकी इश्तियाल नहीं था, ये फैसला किया गया था मजलिस वहदत की तरफ से कि पाकिस्तानी फ़ौज की ईंट से ईंट बजा दी है, और उन्होंने बजा दी। इतनी इमारतें नज़र आतिश कर दी, फ़ौजी शहीद कर दिए, एक पुलिस वाला भी शहीद कर दिया, और एक गैर मुल्की टूरिस्ट को भी इन्होंने कत्ल करने की कोशिश की। और फिर पुलिस का एक्शन इन सारे वाक़यात के बाद हुआ, यानी जब ये सारी इमारतें जल चुकी, नज़र आतिश होकर राख का ढेर बन चुकी, फ़ौजी ज़िंदा जलाए जा चुके, उसके बाद फिर पुलिस हरकत में आई और उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 15 टेररिस्ट मारे गए। और अब ये कह रहे हैं कि देखो इनमें तो 17 साल के मासूम बच्चे भी शामिल थे, और वो जो टेररिस्ट है पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन राजा नासिर अब्बास, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, अस्तग़फ़ार कैसी इन्होंने पार्टी का नाम रखा है, यानी तहरीक इन्हिदाम पाकिस्तान के बजाय इन्होंने नाम ही गलत रखा है। पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए जो इत्तेहाद वजूद में आया, उसका ये गुंडा मौलवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि फ़ौज ने हमारे बेगुनाह नौजवानों को जो सिर्फ़ एहतजाज कर रहे थे उनको मारा। ये सिर्फ़ एहतजाज कर रहे थे, यानी एक इतना बड़ा सानिया हो गया। और एक आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं कि स्कर्दू में PTI और मजलिस वहदत एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। हर वो आदमी जो मजलिस वहदत का रुकन है वो PTI का रुकन है, और हर वो आदमी जो PTI का रुकन है वो मजलिस वहदत का रुकन है, यानी दोनों पार्टियां एक ही पार्टी के 2 नाम हैं। और अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इमरान खान ने क्यों कहा था कि तहरीक की क़यादत मौलवी नासिर अब्बास करेगा। ये 9 मई का एजेंडा है जिसे स्कर्दू में इस मौलवी नासिर अब्बास ने आगे बढ़ाया, और पाकिस्तानी हुकूमत की इंतज़ामिया की अफसरों की फ़ौज को दाद देनी चाहिए कि इन्होंने इतने बड़े साने पर गैर ज़रूरी रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया, सिर्फ़ उतनी ही कार्रवाई की जितनी अमन व अमान की सूरत हाल के लिए दरकार थी, और उससे ज़्यादा रद्द अमल नहीं दिया। वरना अब तक मजलिस वहदत को TTP की तरह दहशतगर्द करार देकर इनके ख़िलाफ़ एक्शन भी शुरू हो चुका होता। वैसे अंदाज़ा लगाइए कि अगर ईरान के अंदर मौलवी नासिर अब्बास की तरह का कोई मौलवी होता जो इस तरह की कार्रवाई करता, तो वो कब का क्रेन पर लटकाया जा चुका होता। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।